ଛାତିରେ ଛନକା ମାରି ଦେଲା ତକିଏ ଛାତି ମୋ ଧକ ଧକ ମନ ମୋ ସକ ସକ ଛାତି ମୋ ଧକ ଧକ ମନ ମୋ ସକ ସକ ଏ ମଉସା ଦେଖିଥିଲେ ମାରିଥାନ୍ତି ପହରାଡ଼ିଏ ମଉସା ଗରତିଆ ଡାକିଲା କିଏ ବିଭାଘର ମଉସା ମୋ 12 ବରଷ ସାତ ମଙ୍ଗଳାରୁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ବିଦେଶ ବିଭାଘର ମଉସା ମୋ 12 ବରଷ ସାତ ମଙ୍ଗଳାରୁ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ବିଦେଶ ଘରେ ମୋର ଯବାନୀ ଭୂତ ପ୍ରେତରେ ମଲି ଘରେ ମୋର ଯବାନୀ ଭୂତ ପ୍ରେତରେ ମଲି ଚିଠି ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ନ ଦେଲା ମଉସା ଗରତିଆ ଡାକିଲା କିଏ ରଘୁନାଥପୁରରେ ଯେତେ ବଜାରୀ ପିଲା ବାଇଆ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖି ମୋ ଗୁଲୁଗୁଲା ରଘୁନାଥ ଗାଁରେ ଯେତେ ବଜାରୀ ପିଲା ବାଇଆ ହୁଅନ୍ତି ଦେଖି ମୋ ଗୁଲୁଗୁଲା କିଏ ଭିଡ଼ଇ କାନି କିଏ ଡାକଇ ନାନି କିଏ ଭିଡ଼ଇ କାନି କିଏ ଡାକଇ ନାନି ଲଭେଲେ ତାର ଖଣ୍ଡିଏ ନ ଦେଲା ମଉସା ଗରତିଆ ଡାକିଲା କିଏ ସଜ ଫୁଟା ମଲି ମୁଁ ପଦୁଆ ପତର ବାସେ ନାହିଁ ମୋ ଝୁଣ୍ଟିଆ କଲା କହର ସଜ ଫୁଟା ମଲି ମୁଁ ପଦୁଆ ପତର ବାସେ ନାହିଁ ମୋ ଝୁଣ୍ଟିଆ କଲା କହର ଏଡ଼େ ଭାଡ଼ୁଆ ଚୋର ଘର ଭଙ୍ଗା କୁକୁର ଏଡ଼େ ଭାଡ଼ୁଆ ଚୋର ଘର ଭଙ୍ଗା କୁକୁର ଏକ ନମ୍ବରୀ ଝିଅ ମୁଁ ଜାଣେ ନା ସିଏ ମଉସା ଗରତିଆ ଡାକିଲା କିଏ ଘରେ ଅଛି ମଉସା ମୋ ମଧୁଆ ଶ୍ୱଶୁର ସାତକୁଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଚାକିରି ତାଙ୍କର ଘରେ ଅଛି ମଉସା ମୋ ମଧୁଆ ଶ୍ୱଶୁର ସାତଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଚାକିରି ତାଙ୍କର ଘରେ ଶାଶୁ ଜଞ୍ଜାଳି ନିଧି ଦିଅଇ ଗାଳି ଘରେ ଶାଶୁ ଜଞ୍ଜାଳି ନିଧି ଦିଅଇ ଗାଳି ନଣନ୍ଦ ଗଞ୍ଜାଳ ଆଉ ସହିବ କିଏ ମଉସା ଗରତିଆ ଡାକିଲା କିଏ କାହିଁକି ସାତେ ମତେ ପଡ଼େ ନା ଖରା ଘରେ ପକେଇ ଆସିଛି ଝାଡ଼ୁ ପହରା କାହିଁକି ସାତେ ମତେ ପଡ଼େ ନା ଖରା ଘରେ ପକେଇ ଆସିଛି ଝାଡ଼ୁ ପହରା ଏ ଜନ ସମାଜରେ ରାଜେ ସରମେ ମରେ ଏ ଜନ ସମାଜରେ ରାଜେ ସରମେ ମରେ ହାତେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯାଏ ମଉସା ଗରତିଆ ଡାକିଲା କିଏ
ডাকুଥିଲା ମ ଚାଲିବୁଟି ଦେଖିବା लो बड़ मौसा लो मौसा ठी जुआरे आउचु बुढ़ी ठीक थे लो माँ एते रात्रि कौन पाई डाकुथला म आलो झियो मु डाकु नथिले लो तमरा स्वामी से विदेश रु फेरी से बाड़ी खाइछि काई तो घर को जाइनी तळ साइड पुणी मंड पियो बोली होइछि चालिबुटी लो देखिबा मल्ली पड़ जाइछि गला 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 रे पंकज मरी गला से कुकुर पिलाटा अरे पंकज आज्ञा शांत अरे कपाटे देखि काई से कुकुर पिलाटा को बाडौ छ काई गो शांत हां आपण बुझिया भूल कोन बुझिया भूल रे 12 वर्ष होला तो नथिली हां हां से साला मु झड़ा झड़ी से घर द्वार करजी अच्छा से साला कुकुर पसियाला मु कहली कोन टिए मुह मान दे थांदा आ जगी की पिटू थली शांते सेही कथा तो मु सुनुछि अरे तमर से आसीले शांते हां आपण को आखिटा कोन फुटी जाईची अरे मो आखि काई फुटिबो रे आपण को सामने रे परा छिड़ा आइछथि अरे केमिति ठिया आइछली कहलु 6 फुट उच्चा 3 फुट गले शांते कोन काठ घर रे काठू बळका शांते काई देखि देखि मोटी मते देखिवे शांते हां 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 कोटा को देखिवे शांते अरे कौन आउ कहबी तो मन जोटा कोछि सेही गोटे पानी हां हां पछ मालटा को देखौ शांते आ लगलिया आइल दिए तोर बड़ शांते शांते अरे को पटो आनी के देखौ छु हेलो साली माई कि ना को पट को देखौ शांते हां ये ठीक ही देखाई थले हां आपण देखिया भूल कले अरे मु कोन भूल कली तू तो आनी के मते पछा पटा बुले के देखे दू पछा पटा देखौ थले हां आउ हेलो मल्ली गली शांत का ऑर्डर अछि रास्ता परिष्कार करले नीलकंठेश्वर विजय करिवे आमे करबुनी तू बाड़ी खिया करे बाड़ी खिया 12 वर्ष होला जाइथल जे मु टंकाड देनु आमे करबुनी तू रास्ता सफा करे आज मु तो देइनी साड़ी छाया ब्लाउज तो मु सब के देइथला किलो मंगलसूत्र स एई रबी एई ओए रबी तमे देइथलो हां मु तो नथिली सेई टाइम रे मुह मार देइछो हां गां को चलो हां सजरे परिष्कार करो नले तम